ভর্তি ভর্তি হবা কোনখানে নিয়ে कोशिश का 2 मिनट का वीडियो लेना इंटरव्यू আসলে ইয়ে এটা রুগো চলো দাও ধনিয়া ফটাফট রাখো এটা দুর্নীতি ভালো নেই স্যার হ্যাঁ অরিজিনাল লাগলাম কেউ নেই জানে অরিজিনাল হ্যাঁ হ্যাঁ সে নষ্ট ये भी है ओके देखना पड़ेगा हाँ दिया कॉर्डनी सुकांत एक बंदे को ये उसको दिया पूरा रिकॉर्ड करना है ये कोर्ट में दिखाया जाएगा দাঁড়াও রে একটা ভালো ফটো এলো সুন্দর করে পিছে থেকে ভিডিও রেকর্ডিং করো না যাও নতুন গাড়ি সিঁড়ি একটু বাড়াই দিও না আগে বাড়ি করবো যাই হোক শুরু করে দেন ঠিক আছে কাজ করলো কিনা নিজের লাইফ সেভ ভালো করলো সবসময় ইয়াং কিনা নিস গাড়ি ভাই স্যার Lugari ba salut dia udah. Ini putih lagi kamu, hai. Sok, saya dah. Yang masalah. Sampai. Itu biasa. Ada sih. Betul. Tapi saya আজকে সকালবেলা অনুমান 9টার দিকে আমাদের কাছে খবর আসে যে এক্সেলসি একটা গাড়ি দিয়ে গাড়ির নাম্বার TR01C 0319 হিউজ পরিমাণে গাঞ্জা এই বেলফাং নাকার সামনে দিয়ে বাইরের দেশে যাবে আর কি বাইরের কান্ট্রি ইয়েতে যাবে রাজ্যে যাবে এই অনুসারে আমরা আমাদের স্টাফকে এখানে আমরা শক্ত করি এবং ভেহিকেল চেকিং করতে থাকি ঠিক অনুমান আমরা 10টা 10:30 থেকে গাড়িটা পাই এবং গাড়িতে ভালোভাবে DCM স্যারকে এবং গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িকে আমরা সাক্ষী রেখে তাদের সামনে গাড়ি ভালোভাবে আমরা সার্চ করি এবং গাড়ির বিভিন্ন গোপন চেম্বার থেকে আমরা অনুমান 49 কেজি 500 গ্রাম গাঞ্জা রিকভার করি এবং আপনারা দেখছেন গাড়ির কোন কোন চেম্বারে এইগুলি রয়েছে সিএনজি যে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে ওইটার ভিতরেও আমরা রিকভার করতে পেরেছি তো এটা আমাদের একটা বড় সাকসেস কারণ এর আগে এই প্রসেসে কোনো সময় আর গাঞ্জা পাচার হয় নাই এবং কেউ রিকভারি করতে পারেনি সিএনজি দিয়ে থাকে স্যার বাজার মূল্য কত বাজার মূল্য অনুমান হবে প্রায় 25 লাখ টাকা থ্যাংক ইউ बेलफां नाकाओ आं SDM नि वार्डार बायखौनि कायसा गारियाव गाजा काचा खायतंफ्रो जों आरो वाय पुलिसनि सापर्ट बाय
गाड़ी गैसा संखा सुखा गाड़ी नम्बर दङ CR01CA0319 अ गाड़ी मालपुंसा खा गोपाल नगरनि सिदाय महनपुरनि गोपाल नगरनि निर्मल दास बुफानबुं अमृत दास बिन गाड़ी चिनी पुलिस नि नायफां बदल नायै 49 केजि 500 ग्राम गाजा मांखा अब विभिन्न गाड़ी दाल बेदाल जागाव इवेन CNG बिथिंबो बरं रिकभारि खायका अब बेलाय गाहाम सक्सेस पुलिस नि तरफ होके चिनर तिनि मानजाक खायका पुलिस नि कतन IPS रैंक ऑफिसर रोहन किसान सर बबो तिनिओ चिनी कास थाने रिकभारि खायदानि मानजाक खायका चिनि SDPO सर बतंगो एवं बायजाल थाने उसी साहेब बतंगो खय थाने उसी साहेब बतंगो तुं सबमिशन एडमिनिस्ट्रेशन टाइप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलगोय तिनि तुंगो सक्सेसफुल सामुनो खायका खायनाय दिना बतंग अ सामुनो खायना बाय चाइ तकनाय ताइ अ मयालनि लुकुरनो बचिनि कयमु अमतै बेपार बरं कोनो जुदि साइमांखाय लोकल पुलिस स्टेशन चिनि बायजाल PS न बरं साइमानो ते खयनो ब साइमानो जतनो हमबाय एक अपील करना चाहूँगा जो भी अपने त्रिपुरा के वासी है कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन मिले किसी भी प्रकार का पता चल रहा है कि मूवमेंट हो रहा है ड्रग्स का तो हमें कंसर्न अधिकारी OC को या जो भी अधिकारी है उनको आप सूचित करें जिससे हम और अच्छे से एक्शन ले पाएँ।